An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Prolongation des délais de la transition en vue des partis politiques accuse le Premier ministre de mettre en péril la transition. Ko dɔ farali kan transition kɔnɔ jɔ kunuma na ko politique jɛkulu maaw kɔni bɛ ka jalaki bolo kɔni si Sogɛl la k'a fɔ ale kɔni b'a la ka transition yɛrɛ baaraw don kalaman na ninnu n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ k'a dɔn indicateur kɔnɔ titre laban bi o ye amputation des sergents de police suite à un accident de route. L'ancienne commissaire du 2e arrondissement de Bamako, Mariam Defere, ko commissaire min bɛ 2e arrondissement commissaire kɔrɔ jalaki minnu kuma fɔra k'u kɔni y'a fana Defere ka taa ni a ye o ye indicateur ka kuma ye bi sanga 34 o bɛ san gouverneur ka montre la a ka bureau kɔnɔ nin waati na yan'a yɛrɛ ka taa san. Sabula saka dɔw b'an cɛla olu dɛsɛlen k'an nun juru minɛ ka taa san ko sakaw ni sɔgɔma bi jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna la. An bɛ taga ɲɛfɛ nin tun bɛ tali kɛ don kibaru di sɛbɛnw ɲɛ fura fɔlɔ kunnafoniyaw la minnu bɛ walawala 10h20 wagatiw la an ka denw ma welelen an bɛna o bisimila bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna ka fɔ nin wagati laban ninnu kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ banbaciya walew la an ɲɛ bɛ o caman kɛtɔla la ka tugu ɲɔgɔn na Kayi marabolo kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ Mamedi Jula Daramela ka bɔ kulu kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko FARC ale kɔni laseliw bɛ ale bolo ka se ka kɛ nin waleya ninnu kan an ka jɛ ka Darame lamɛn Isa Kaba ka nɛgɛjuru sira fɛ. Mamadi Jula Darame i ni sɔgɔma. Isa Kaba i ni sɔgɔma. Mamadi an y'a ye k'a fɔ wagati laban in kɔnɔ Bamanciya wale o ɲɔ ɲalen bɛ région kɔnɔ n'o ye Kayi région ye. An dun b'a dɔn k'a fɔ o tun ye région kelen ye lakana tun bɛ yɔrɔ min na c'est vrai que bingani wale dɔw tun bɛ kɛ nka min ye jatigɛ walekɛlaw ye an kun t'o ye Kayi région kɔnɔ e yɛrɛ min ye Kayi ka ye e b'a analyser cogo di bi bi in na an ka jatigɛ walekɛlaw sɔrɔ Kayi région kɔnɔ. Isa k'i fo ka renouveau lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Oui lamini. Ka ɲini mɔgɔ minnu tangera nin bingali in na Ala ka hinɛ u la. Amina yarabi. Mɔgɔ minnu joginna Ala ka nɔgɔya da k'u ye. Amin. Jamana in bɛ kisi ni sira o sira ye Ala k'an bila o sira kan. Amina yarabi. Isa ne bolo an ɲinɛna k'an ɲɛsin essentiel ma. Ka to ɲɔgɔn sama-sama la ka to folklore kɔnɔ. O de nana ni nin ye. N'o tɛ ka kɔni anw minnu ye civil ye. Ni an bilalen tɛ foyi la. Anw bɔra kalama k'a fɔ nin wagati laban in na. Banbaganciw yera a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko boucle du Baolé. Ka damina Kita mara la ka don Bafulabe yɔrɔ dɔw la ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo Jɛma fo Kulikoro Jijeni. Kulukani yan fan. An y'a mɛn ko banbaganciw yera ye. An y'a mɛn fana k'a fɔ ko motow bɛ ka san banbaganciw bɛ moto mun utiliser ko motow bɛ ka san caman. Kulu mara kɔnɔna la. An y'a essayer komi anw kumada ye bɔlɔlɔ de k'a sɛbɛn bɔlɔlɔ sanfɛ walasa mɔgɔ minnu bɛ se k'an ka faamaw lasɔrɔ u k'a f'u ɲɛna k'a fɔ nin ko in bɛ sen na nka malheureusement a bɛ fɔ cogo min na ɲɛtɔ tɛ lamɛn sogo fagayɔrɔ la donc a kuma ma lamɛn a ma ta ba la o de nana ni a ye mun kɛra kunun o ye an sɔrɔ facilement Isa kunun ko in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye a kun ye de ka Bamakɔ encercler banbaganci ninnu sera fan bɛɛ yɔrɔ kelen min kun tora n'u kun ma se n'u b'a dɔn k'a fɔ ko yen yɔrɔ min c'est-à-dire ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan bɛɛ hakilina ye fɛn kelen de u kun tɛ sera ka don yen mais kɔsa in na ko nana kɛ cogo min na u profiter an ka ɲinɛ kɔ yɔrɔ mun ni Bamakɔ ka surun n'o ye boucle du Baolé ye ka taa don o mara kɔnɔna la pour que ka Bamakɔ encercler. Ayiwa Mamadi an b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na i bɛ ka nin logique min fɔ tan an b'a dɔn Sikaso fana b'o cogoya kelen na Bamanci walekɛlaw yera yen nɔ u bɛ Segu mara kɔnɔna la Kulukoro mara Kayi mara o tuma nin ko jɔrɔna ko don. Mali crise kɛra i b'a fɔ n'a ma se Bamakɔ a tɛ taa ba la hakili la banbaganci ninnu yɛrɛ fana bɛ k'o de faamu k'a fɔ k'u ye kɛlɛ kɛ nka yɔrɔ min bɛ yen ni faamaw yɛrɛ dagalen don yen n'u ma se yen a bɛ se ka kɛ u ka hakɛ tɛ sɔrɔ hakilina mun b'u la bi ne y'a ye ka taa hakilina mun na o ye hakilina de donc k'a dɔn k'a fɔ ni bana y'i sɔrɔ kɔlɔlɔ binn'i kan
iti sigi fa ka tiɲɛli kɛ k'a fɔ k'i bɛ wuli ka solution ɲini a la donc an bɛ avertissement di wagati min na Sikaso mara la an bɛ avertissement di wagati min na Segu mara la an b'a di wagati min na Kulikoro mara la ni wulikajɔ kun kɛra o wagati ka t'u sɛgɛrɛ k'u kunbɛn kabini yen a ka ca Ala fɛ san ma sɔrɔ solution sɔrɔla la mais an b'a to yen de fa bɛ envenimer tuma min na o tuma an bɛ sɔrɔ ka wuli o b'a sɔrɔ malheureusement c'est trop tard parce que n'i y'a jateminɛ a bɛ ka fɔ cogo min na yɔrɔ min na ni sɛgɛn bɛ yen yɔrɔ min na ni baara tɛ denmisɛnninw bolo ninnu bɛ taa o yɔrɔ la ka taa enrôlement kɛ bon Kayi mara filɛ nin ye fo ka taa se terrain jɔ ma fo ka taa se nin kɔsa in na coronavirus ko ma fo ka taa se drogue donni ka caya ma ani bɛɛ kun bɛ se ka balo parce que bɛɛ ka mɔgɔ kun bɛ kɔfɛ mais olu jɔlen mun kɛra sisan gɛlɛya nana bi denmisɛnninw kan donc tout peut être facile dans la région de Kayi fɛn bɛɛ bɛ se ka nɔgɔya mais isa an bɛ fɛn dɔ f'i ye Kayi ta ni fuma sira a dan na ale juguya bɛ kɛ yɔrɔ min ye o de ye jɔnya kɛlɛ kuma mun bɛ Kayi ni ninnu sera ko o jɔnya kuma in instrumentaliser ka don do kan ka do kɛlɛ n'a ye fini c'est fini solution tɛ sɔrɔ a la minnu kɛlen don jɔn ye ko olu ta k'olu fara u ka jama kan ou bien minnu bɛ fɛ ka jɔn min na k'olu fara u ka jama kan d'un côté ou bien de l'autre côté u mana se ka don ni mɔgɔ fɛn fɛn n'a hakilina cɛ c'est fini ayiwa Jula mun kan ka kɛ bon ne bolo mun kan ka kɛ o de ye c'est-à-dire anticipation ye bi a fɔra k'u yera yɔrɔ min na État k'a jateminɛ a bɛ se ka force jumɛn déployer aux zones ninnu na très rapidement pour que ka ratissage kɛ a bɛ se ka population utiliser cogo di parce que bi brigade d'alerte et de veille de kan ka sigi mais a kana kɛ brigade armée ye a ka kɛ brigade non armée ye ka constituer ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu jamana kanu b'u dusukun na u bɛ kunnafoni di ka sɔrɔ u ma kunnafoni di ni yɛrɛ yira ye parce que an ka kunnafoni di ye mun ye kunnafoni di mana confier mɔgɔ min na o de bɛ boli ka t'i jɔ kɛnɛ ma k'a fɔ wayi ne yɛrɛ bilala nin na ne bilala nin na ne bilala nin na donc yanni ka kɛ atu ye e bɛ kɛ c'est-à-dire gɛlɛya de ye ka si i yɛrɛ ma i bɛ kɛ gɛlɛya de ye ka si i ka sigida ma i bɛ kɛ gɛlɛya de ye ka si i ka jamana ma tiɲɛ don donc k'a essayer ka brigadiw sigi kabini sisan ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ a bɛ yɔrɔ min na n'u o y'o yɔrɔ kanu donc olu mana fɛn ye dɔrɔn fɛn minnu bɛ yen ni kɔrɔlen ko tɛ u ka labɔli k'a kalama solution ka ɲini a la très rapidement sinon ni k'a fɔ ko n bɛ bɔ Kayi o tɛ Moti ko kɛlɛ Motikaw ka degun o ka gɛlɛn ne ma bi ka tɛmɛ n bɛ se k'a fɔ hali Kayikaw ka degun kan parce que olu bɛ balo de ɲini na donc ni a ma y'a sere i bɔyɔrɔ la a ka kan i ka wuli k'i jɔ kosɛbɛ crise binnen Moti kan crise binnen Gawo kan a binnen Tombouctou kan Gawokaw ni Tombouctoukaw u farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ u bɛ se ka mun kɛ hali n'u ma se ka crise ban u kɔni farala ɲɔgɔn kan Kayikaw très rapidement u ka fara ɲɔgɔn kan moyen mun kan ka don a da fɛ u k'o moyen humain ni moyen matériel u k'o moyen déployer walasa fu ka siri nin dan na ayiwa ka tila k'a fɔ Mali autorités ye ni ninnu sera ka problème lase nin sira in ma an bɛ viscère kɔnɔna la bi ni ninnu sera ka problème lase nin sira in ma ko minɛn tɛ don a kan ka don cogo min na Isa a bɛ gɛlɛya Sikata Irisika na ONU ni an bɛ ɲinɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ Ala k'an kisi o ma amina yarabi an bɛ an ka welekan fara État kan k'a fɔ autorités ye u ka wulikajɔ kɛ Kayi sira in yɛrɛ o ka gɛlɛn n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ka sababu kɛ minɛn fanba bɛ don o de fɛ an b'i fo Jula ka sɔn k'i hakilinaw di an ma merci Isa merci beaucoup Mamedi Jula Darame anw ka don ma welelen tunu a ka laseliw an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ Isa Kaba Sidibe bisimila ni sanga kɔnɔna la bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ sɔgɔmada in na anw ka walawalali babu bɛna tali kɛ fɛn min kan o bɛ fɛn min bɛ kunnafonidilaw ka jɛkulu farala ɲɔgɔn kan kunu ka se ka laseliba kɛ Isa Kaba Sidibe a ko kunnafoniya bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo lajɛ in kun ye jumɛn ye kunnafonidilaw ka fara ɲɔgɔn jɛkulu farala ɲɔgɔn kan u ye laseli jumɛnw kɛ Isa Kaba ale bɛ ɲɛfɔli k'a ye Isa Kaba in sɔgɔma Fanta Tomota n bɛ sɔgɔmada fɛ foli d'i ma ka sɔgɔmada foli di honorable colonel Amadou El Konare ka lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u ni sɔgɔma i bisimila saha
kaba ko yalma kunnafonidilaw fana b'a fɛ ka wuli ka gwara da fanga furancɛ fanga maa ɲɛmaw la wa sabula kunu an y'a ye k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka jɛkulu maa ɲɛma caman tun bɛ laseli dɔ kɛnɛ ka kunu a kɛra lajɛba ye maison de la presse la ka d'an ye ka ɲɛfɔli kɛ lajɛ in kun yɛrɛ kun ye jumɛn lajɛ kun ye min ye i ye ɲininkali min kɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛna n gwara da n hakili la hali n'u tɛna da kɔni minnu min kɛra kunu démonstration de force min kɛra kunu o b'a jira k'a fɔ ŋaniya dɔ b'u kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ kunu wele kun bilalen don k'a fɔ ko kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafonidilaw jabala la maison de la presse wele kun bilalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la maison de la presse ɲɛmaaba yɛrɛ Banjugu Dante ka fara ale kan maa caman wɛrɛ tun bɛ a kɛrɛfɛ i n'a fɔ telew ka jɛkulu les éditeurs et diffuseurs de télévision Alimami Samori Touré ka fara o kan min ye kunnafoni sɛbɛnnaw olu ka jɛkulu ASEP hali n'o y'a sɔrɔ a ɲɛmaaba tun bɛ yen nka maa min tun bɛ k'u nɔra bila o ye Buba Kante ye ka fara o kan kunnafoni di sɛbɛnkɛlaw fana ni olu ka jɛkulu wɛrɛ bɛ yen nɔ groupe patronal des professionnels de la presse écrite ni o ɲɛmaaba ye Shahana Takiw ye ka fara o kan arajow olu ka ɲɛmaaba ni o ye Banjugu Dante yɛrɛ nka olu ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Aramata Dia ye o ye Gintantigi ye ka fara o kan kunnafonidila minnu ni olu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu fana ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o ɲɛmaaba Modibo Fofana ka fara o kan minnu tɛ jɛkulu tɔgɔ la ni kunnafonidilaw don olu kɔni kɛra ka kɛnɛ fa hali sigiyɔrɔma sɔrɔ maison de la presse saliba kɔnɔ kunu a ko fɛn ka cayara fanta tomota kunnafonidi bɛ secteurs fɛ Mali kɔnɔ bi minnu bɛ mɔgɔ employé ka tɛmɛ secteur bɛɛ lajɛlen kan a t'a kun bɔ i ka taa Sorbonne na pour que i k'o dɔn zango bɔlɔlɔ faralen a kan kunnafonidi jama ka ca ka se hakɛ ma bi nka a bɛ ɲini ka na san 3 san 4 ɲɔgɔnna bɔ gɛlɛya fanba bɛ kunnafonidilaw ka kunnafonidi la ɲɛmɔgɔ olu ka fɔla kunu u ko gɛlɛya min b'u kan fan 2 don fan fɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ depuis gɛlɛyaba 2 cunna an kan gɛlɛya fɔlɔ o ye coronavirus ni a ye diɲɛ bɛɛ minɛ o gɛlɛya bɛ yen nɔ ka fara o kan crise politique min ni o donna ani crise sécuritaire lakanabaliya a bɛ jouer population tɔ kan cogo min a bɛ jouer kunnafonidilaw fana ka baara kan taa ni ka segin dɔw bɛ an tɛ se k'o kɛ a sɔrɔ n'i tɛ taa ni ka seginw kɛ ka taa kunnafoniw ɲini kunnafonidila ka jagofɛn ye kunnafoni de n'i tɛ kunnafoni sɔrɔ i ka jagofɛn tɛ k'i bolo jagofɛn foyi tɛ anw bolo ni kunnafoni tɛ mɛ jagokɛla wɛrɛw bɛ na anw kɛrɛfɛ k'u ka jagofɛn olu makama fɔ mɛ anw ka jagofɛn ye kunnafoni sanuma dile n'i tɛ se k'o baara kɛ gɛlɛyaba b'a la donc lakanabaliya ye o gɛlɛya u ka fɔ la filanan ye min ye o ye kabi ni gɛlɛyaba ninnu binna jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw a bɛ san 3 bɔ jamana ɲɛmaaw ma faveur foyi kɛ kunnafonidilaw ye k'a fɔ tiɲɛ don gɛlɛya binna an k'a lajɛ i n'a fɔ baarakɛla tɔ hôteliers artistes ani fɛn wɛrɛw k'a jateminɛ an ka makamani dɔw bi aw ye anw dun bɛ baara kɛ kuran na an bɛ baara kɛ fɛn wɛrɛw la kɔsani na fɛn kura dɔw donna a la ni o ye droit d'auteur mɔgɔ ye o yɛrɛ de digilen don kunnafonidilaw la ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan droit d'auteur mɔgɔw kelen don k'a ɲini d'abord télévision fɛ télévision kelen-kelenna kan ka $5 millions sara droit d'auteur mɔgɔ ye arajow fana ta o sɔn b'a dama na o kun ye jumɛn téléw ni arajow bɛ artistes ka fɔli minnu n'o b'olu jouer artistes ka fɔli minnu n'o bɛ jouer téléw kan ko k'o droit d'auteur sara olu ye donc kunnafonidi ɲɛmɔgɔw bolo gɛlɛyaba bɛ o baara la ka fara o kan courant ni fɛnw foyi ma jigin kunnafonidila k'a sɔrɔ secteur caman bɛ yen nɔ caman jiginna olu ye o ye volet fɔlɔ ye jamana ma foyi bɔ anw kan ka fɛn minnu sara impôt facture jamana ma foyi bɔ an ye olu la ka kun kɛ an bɛ crise kɔnɔ coronavirus fana nana filanan ye min ye volet filanan ye min ye o ye min fana kan ka di an ma jamana fɛ jamana m'o di kunnafonidilaw ma kunnafonidi ɲɛmɔgɔw ka fɔ la a fɔlɔ ye jumɛn ye o ye k'a fɔ sariya dɔ bɛ yen nɔ sariya min ni a basun yɛrɛ bɛ ta loi 046 ANRM loi min ni o bɛ kunnafonidilaw olu kofɔ an ka sariya sunba kɔnɔ o sariya sunba kɔnɔ o article 32 o de b'i kanto que l'État apporte une aide aux organes médiatiques qui contribuent à la mise en œuvre du droit à l'information et dans le cadre de leur mission de service public. Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions d'éligibilité, d'attribution et de gestion de cette aide. Ko à article 10 bisaba aniflana ko jamana be makama do di kunafoni di
baarakɛla yɔrɔw ma oui walasa u ka baara ye kunnafoni di min ye ni a bɛ constitution yɛrɛ kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ni kunnafoni ka kan o ye jo sariya de ye ko aw minnu b'o baara kɛ ko état bɛ dɛmɛ dɔ di aw ma san o san ko wa ko dɛmɛ ka conseil des ministres la o de b'a déterminer dɛmɛ in bɛ tila cogo di a n'a bɛ sɔrɔ ɲɛ jumɛn donc sariya de don jamana dɔw kɔnɔ a bɛ taa 1 milliard la jamana dɔw kɔnɔ a bɛ taa fo 2 milliards i n'a fɔ Sénégal n'a ɲɔgɔnna mais anw fɛ yan nɔ million 60 de don nin y'a san 3 ye a pɔpɔrɔpɔ a ma ci kunnafonidilaw tigɛ ka sɔrɔ sariya de don sariya de don fanta tomo ta k'a fɔ k'a jɛya gerebuya tɛ o mɔni tɛ foyi tɛ sariya de don a bɛ jamana sariya sunba de kɔnɔ k'a kan ka di kunnafonidilaw mun de la o sariyaw tɛ ka labato a tɛ ka labato kunnafonidilaw mɛnna k'u da de parce que jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ kunnafonidilaw bɛ a jateminɛ k'a fɔ ne anw kumana tuma o tuma a bɛ kɛ mɔgɔw miiri ko parce que ko micro b'an bolo o de kama an bɛ ka dan tɛmɛ o la kunnafonidilaw mɛnna k'u da de nka nin y'a san 3 ye transition tɛ dɛ kabi Ibrahim Bokar Keita tile san 3 de ye nin ye o million 60 a ma ci kunnafonidilaw tigɛ a filanan ye min ye jɛ kɛra k'a fɔ ko secteur fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni coronavirus digira olu la ko ka makamani di u bɛɛ lajɛlen ma dɔrɔmɛ 1 kunnafonidilaw m'o sɔrɔ o fɛnɛ na tiɲɛ don u kɔni yaalala ka masque di an ka baarakɛyɔrɔw ni fɛngɛw ma walima ka baarakɛyɔrɔw wele a ye taa masque minɛ nka kunnafonidilaw ma dɔrɔmɛ 1 sɔrɔla kɔsa na an y'a ye k'a fɔ fɔlikɛlaw olu fɛnɛ kuma u t'a sɔrɔ nka kɔsa na u ye chèque géant di olu ma o de la kunnafonidilaw fɛnɛ wulila k'u jɔ kunu ka jangasere de da fɔlɔ ka communauté internationale ani communauté nationale kɛ témoin ye k'a fɔ nin kow bɛ anw kan n'aw m'a lajɛ k'aw kɔfilɛ an na kunu jɛrɛ kunkun ye o ye. D'accord. Amadou. Ka b'an b'a ye k'a fɔ Mali bolofara fɛn o fɛn ka gɛlɛyaw bɛ yen ni bingali minnu bɛ se olu ma kunnafonidilaw de b'a bɛɛ dénoncer k'a bɛɛ sɔgɔbɛ k'a bɔ mais a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ kunnafonidilaw yɛrɛ ka hakɛ talen don a ka ca san 3 ye kunnafonidila ɲɛmɔgɔw ni kunnafonidilaw tɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'o dénoncer a bɛ n'a fɔ wulikajɔ bɛ ka kɛ kunnafonidilaw sababu la Mali la maa hakɛ min ka hakɛ ɲanabɔra o ka ca banna si k'a sɔrɔ kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ nin makaran na mun bɛ na facteur fila fɔlɔ ye min ye o ye kunnafonidijɛkuluw bɛ siran mouvement ɲɛ kunnafonidijɛkuluw bɛ siran mouvement ɲɛ ko fila la d'abord gɛlɛya bɛ anw yɛrɛ ka secteur kɔnɔ kojugu gɛlɛyaw bɛ yen bɛnbaliya gɛlɛyaw bɛ yen kunkilenna gɛlɛyaw bɛ yen wagati o wagati n'i ko k'i bɛ wuli ka gɛlɛyaw dénoncer i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la dɔ alliés ye o tigiw ye o bɛ digi o tigi la o ye fɔlɔ ye yɛrɛ sɔrɔ ɲini gɛlɛyaw bɛ o gɛlɛyaw bɛ yen nɔ gɛlɛya filanan ye min ye kunnafonidi dénonciation kunnafonidila yɛrɛ ka dénonciation ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ kuma o kuma kunnafonidilaw bɛ siran a kana na fɔ ko an bɛ ka dantɛmɛ kɛ ka sababu kɛ anw yɛrɛ en longueur de journée kunnafonidila yɛrɛ ka motivation fɔlɔ ye ka service rendre mɔgɔw ye mais ni a sera i yɛrɛ ma u b'a fɔ ten tɔ les cordonniers sont les très mal chaussés mɔgɔ minnu ni olu bɛ golo dilan kɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma o kuma samara ɲuman tɛ olu de sen na ni an yɛrɛ kunkanko don kuma o kuma a baaraw ka gɛlɛn kuma caman donc bɛnbaliya o bɛ se k'a expliquer min bɛ se k'a fɛnɛ expliquer o ye mɔgɔw bɛ hésiter a kana na fɔ ko aw minnu bɛ nin baara kɛ aw fɛnɛ ka ye nin na wa o de la kunnafonidilaw ka grève n'u ka fɛngɛ ka dɔgɔ kosɛbɛ n'i ye tariku ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka grève journée sans presse a tɛ 4 bɔ ka tile journée kɛ kunnafonidi baara kana kɛ a tɛ 4 bɔ mais o 4 minnu fɛnɛ kɛra yɛrɛ hali min kɛra kɔsani na i b'a ye k'a fɔ kunnafonidi cakɛda dɔw bɛ yen olu b'u folofolo ka baara kɛ an ye laban min kɛ an y'a ye k'a fɔ kunnafonidi so 3 bɛɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ minnu continuer k'u ka baara kɛ hali u ma mɔgɔ tɔw lamɛn. D'accord. Donc o bɛnbaliya gɛlɛyaw bɛ yan. Mais kaba nin waati sera Sogɛli yɛrɛ bɛ minisiri ɲɛmaa la nka kunnafonidilaw lapasali la an hakili jigi tun b'a kan k'a fɔ Sogɛli na kɛ maa ye min kɔni bɛna an ka ŋɔni bɛɛ bɔ an sen na nka an y'a ye yɛrɛ Banjugu Dante ye i k'a kɔrɔ ta ka ɲɛsin Sogɛli ka koɲɛw ma an bɛ se k'a fɔ Sogɛli tile la kunnafonidilaw jigi wari la tun wa. Bon a kɔni bɛ ka taa o bolo kan i n'a fɔ nin ye bɔko fɔlɔ ye k'a sɔrɔ kɛ Sogɛli nalen a kun taara kunnafonidilaw jabala la ni an ka ɲɛmaaba Banjugu ye ɲɔgɔn ye u tun ye falen-falenniw kɛ Banjugu kow dakun tun bɛ yɔrɔ min k'a sɔrɔ kɛ Banjugu ni bandaw tun ye ɲɔgɔn ye hali proposition fitininw tun kɛra bandaw yɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an jabalaba min tun bɛ Darusalam aw ye o minɛ anw na k'a kɛ kunnafonidi kalanyɔrɔ ye école de journalisme ye mais an bɛ fitinin min kɔnɔ a ye an dɛmɛ k'o bonya dɔɔni
ka se ka a laglan kura ye bandaw kun y'o layidu ta k'o bɛ kɛ nka bibi na o bɛɛ bilala tiroir kɔnɔ o bɛɛ de bɛ ka kunnafonidilaw tɔɔrɔ Choguel taara anw fɛ yen o bɛɛ da yira la Choguel la k'a fɔ Choguel ye tiɲɛ na an ni bandaw kun y'a bila nin bolo kan nka o don ni bi cɛ welema bila kunnafonidilaw ma foyi ma kɛ o bɛɛ de digira kunnafonidilaw la sisan nin kɔni ye ko ɲɛbila ye ka jangasere de dan bɛ segin a kan k'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ degun dɔ bɛ an fɛnɛ kan nka ni n'a fɔra ko côté cɛ kɔnɔba dimi n'i y'a cɛ a kɔnɔ na a bɛ dimi donc ni kɔni ye kangaridakan ye Choguel ni kunnafonidilaw teri don hakili la ni kangaridakan ye a b'o faamu dɔɔni. Ok, kaba ni comme a yɛrɛ ka conseil spécial Ablaye Kone kun bɛ kɛnɛ kan yen kunu hakili la o bɛ ciw f'a ye. Ola ci bɛ se a lase cogo la kaba an b'a jigiya k'a fɔ wagati nataw la an bɛ se k'a fɔ heure wɛrɛ nataw la an bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ ka bɔ Mali gouvernement fanfɛla la kunnafonidilaw ka nin hakɛ in kan n'a ma kɛ o cogo la e yɛrɛ bolo ni lutte a bɛ se ka taga fo min? A bɛ se ka taa fo yɔrɔ min o ye kunnafonidilaw bɛ fɛn minnu kɛ o ye ka tile journée kɛ kunnafoni gafe tɛ bɔ radio tɛ baara kɛ télé tɛ baara kɛ foyi tɛ baara kɛ ni o kɛra n'an ye tile kelen kɛ o la k'o lajɛ ni fɛn ma fɔ o la marches fana bɛ yen nɔ marche pacifique ni fɛn an bɛ se k'olu fana kɛ donc o n'a ɲɔgɔnna olu bɛ se ka kɛ mais pour le moment an tɛ o niveau la fɔlɔ. Siga t'a la an b'a jigiya a k'a fɔ ko a tɛ se o niveau ma nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in n'a jɛmukan na kaba folikan laban wagati korona kosɛbɛ. Folikan laban ka foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma dɔrɔn an bɛ bɔ kuma la ni o ye ka sɔrɔ ka wagati korona kosɛbɛ. Amadu k'i yɛrɛ fo soli ka wuli la ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo anw se kɛra kunnafoni min ye k'a di aw ma walasa ka se ka septembre kalo ka ale kun cɛ ni kunnafoniyaw ye o bɛ tali kɛ na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake bɛ dugu kunkan o kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan ala ka tile yɛrɛ. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.